Here we go, our main event bakbakan here in San Juan, Inayagan, City of Naga. Team Karkar against Team Mingla. Team Mingla, John Carl, John Lip, and Raymond. Against Team Karkar, Abulin, Batman. Okay, game 1 of Division 3. This bakbakan is presented to you by Boss Eugene Umani Promotion and is sponsored by these following people: Mr. and Mrs. Kabahog and family, Ma'am Gia, Manager Aldwin Cara and Court, Inayagan Barangay Council, Mr. Alvin Lapot, Mr. Neil Villarreal, Mr. Virgilio Libor, GB Resort, Miss Windra Anggot, Mr. Kit Anggot, Mr. and Mrs. Mirna Bourbon. Thank you so much for all of you sponsors. Here we go, ball position sa Team Minglanilla. Game 1 Game 1 of Division 3. Dudong Raymond attacking the defense. Out of the box. 1-0 na. Team Minglanilla draws first blood. Here comes Raymond. Para dus John Carl. When 2-0 na, 2-0. Shout out na ni Boss Juniper Pacado na ada skilled. Shout out sa ni Boss Roy Ronald Tapining. Ayay ka. Bola sa Team Mingla. Servisyo the Drunken Master. Win 4-0 na, 4-0. Servisyo Raymond. Abog John Carl. Ano? John Carl again. Nice play coming from John Carl. Inside. Ang tira ni Batman. Bola sa Team Karkar. Score 4-0. 4-0 ang ato skora. Bola sa Team Karkar. Servisyo Batman. John Carl sagang. Out ball. 4. Pabor ang Minglanilla. 1-4 na ang ato skor. 1-4. 3 puntos ang lamang sa Team Minglanilla. Servisyo Batman. Para dus John Carl. Binuntak kita na nalidong. Trasi ang mayroong. Side out. Gal balik ang mayroong. Bola sa Minglanilla. O advance happy fiesta ha diri sa San Juan, Inayagan, Naga. This coming June 24 in honor of San Juan Bautista. Service John Carl. John Lip. Yay, Raymond. When 5-1. 5-1 na ang ato skora. 5-1. Here comes John Carl. Para size. Inside. Ono. Size. This halftime is brought to you by Maricel Anthony Chicharon. Karkar #1 Chicharon. Pwedeng ulamin sa sarap. O ang kanana ni Maria along SRP Road diha sa Kansuhong, Talisay City. O ang modular cabinets by Jubel. Kontakan ninyo ang numero 0939-797-3934. 3534. Servisyo John Carl. Batman. Pang gihapsan ni John Lim. Backset ang side pocket. City Ono na. 6 na puntos ang kalamangan sa Team Minglanilla. Glenn. Answered by Raymond. Side out. Bola sa Karkar. Pabor ang Minglanilla. Servisyo Abog.
Jan Carl, let it fly. Abog, midukdok, midakdak. Outside. Out of the box. I-score, 2-7. Pabor ha? Pabor sa korte ang... Servisyo abog. Iyay ka. Glenn, firing. Perfect counter. Courtesy of John Lip. Ganda ng counter attack ni John Lip na buwa. Landing cleanly. Malinis. Pula sa Minglan. Servisyo John Lip. Batman. Glenn. Out ball. Wala sa tuno. Ang mga birada ni Glenn of Team Karkar. Servisyo John Lip. Overhead. Eka. Batman. To Rimon. Batman again. Abog. Putukan mo Glenn. Nako. Focus na. Tumating na siya. Baby. Los. Basta. 9 last 3 na ang Team Inglanilla. Side out pa. Servisyo John Lip na buwa. Glenn, padpad. Batman, laban kung laban. Nagpaula na ang Team Mingla. Abog, hard shot. Abog again. Bang! Ganda ng mga birada sa Team Karkar. Wasak ang Team Mingla. Loy videos lang i-upload. 9-2 sa atong game 1 in favor of Team Inglanilla. Ay sa. O, komersyal. Servisyo Glenn. Outside. Away. Out. Inside mga birds, inside. Tres. 9. 3-9 na. Servisyo Glenn. Glenn. Away. Mula sa Minglanilla. Ball position sa Inglanilla. The Drunken Master serving. Glenn. Iyay ka. Inside. Ganda ng pagkagawa. Job well done Puntos. by John Lip na buwa. Yes, tres. Gis. 3 na. Glenn. Net back. Puntos. Side out. Side out. Bola sa Team Karkar. Tres. Yes, ang score. Amos sa Minglanilla. Here comes Batman. Yes, Batman may pusing. Tuara corner shot. Napandol. Ano, Drunken Master. Giblakingan si Drunken Master itong diingon nato sa overhead. Inaog niya magtalisay. Diingon nato, inaog sa magtalisay. Giblakingan si Yay! Inside. Side out. Mula sa Minglanilla. Bola sa Team Inglanilla. Mga linya-linya. Servisyo John Carl. Glenn to John Carl. Glenn again, 2-shot combination. Answer by John Carl. Glenn. The Drunken Master. Firing. Wasak. Panay ang Minglanilla. 11. Last ball. Panay. Para daog sa game 1. 4. Ang Team Inglanilla. Servisyo ang Minglanilla. Servisyo John Carl. Glenn. Away. Okay, midaog sa game 1 ang Team Inglanilla. Coming up next, game 2.